C'est bon. Outro, intro. Mono, стерео. Каперо. Заводичен мухареки чансола. Уважаемые подписчики, если у вас возникли проблемы с регистрацией, то вы с уверенностью можете обратиться к доверенным людям, позвонив лишь на номера, которые я оставлю в описании видео, и на те, что вы видите на экране ваших гаджетов. С этими людьми вы пересечете границу Казахстана на комфортных авто с Wi-Fi внутри и с кондиционером. И еще, если вы обратитесь от имени нашего канала Boogie Dega, то вам будет предоставлена скидка в размере 500 рублей. Салом алейкум, бачаи хуб. Салом. Куҷо мерем? Ман сини Ашан мерам. Бармтона? Чанд сум мебарӣ? Бесум. Серьёзно? Гап сумда нестай. Бумарам те. Номтон чиай? Неъмат Дилшод Қурбонмуратбекҷон. Номтон қинди бадда нома Сабрина. Раҳмат. Номи хушрӯ бидаем. Раҳмати калон. Тинҷаи тарафи Ашанда? Ҳамҷа занам ждатм дора. Расидем. Майли хайр. Чӣ хали хайр? Сумша намете? Чӣ хали на гуфтӣ бепул мебарамад? Сумша бите. Чанд сум шид? 100 сум. Китра мегахта тариф ки зан дорӣ? Бира хати мошин. Бача! Саридам раварӣ. Мара ки мегада пеши ман? That I can't even count. Let me dismount. You're this small, you're this amount. You can't even bounce, you can't even roll. Let me give you something you can hold. These nuts. منم ترسم زی برف و بارانی کزا چاب توفلیام بروک دادرونین از کیامی Haram! Not good! Haram! Рукшана, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, оставаться такой же красивой и позитивной девушкой. Boogie Dega! Рукшона, поздравляем тебя с днем рождения, желаю счастья, успеха, удачи и Boogie Dega. Рукшона, Загдуру Мубарак. Рукшона, Роздрук Мубарак. Happy birthday. Рушона, Задрус Мубарак, с днем рождения тебя, Рушона. Питер, не, лаю гуфтам ки агар ти видео бини, ту мемори. Немаш другай. Ana bachov gire dega. Ana ina deg megam ana. Ana ina vi? شما گرده در تاجیکستان بگی دیگه چکریه یا تاد میگیرید بگی دیگه گیره بچه ها گوشتاش گیره ما گیر تاقتا بیو تاقتا گوشتاش گیره مالده Nay Saroş fizvazi çanda Amzaz dafa darmanya
والله بشموز اسكنداي اقيدم از هماندا اقيدم از هماندا این لحظه ها ما پسری یگانه استاد رو میبینیم که پدرش بسیار کار فرموده است و بیگاه شده به خانه جواب نداده است. او بسیار خوب کرده میخواد که پدرش او رو خانه نمیماند و او در نزد دروازه استادخانه خوابش رو دیسوده است. مرا تماشا کنید. بیبی جان آدم از خاک پیدا شد یا از میمون؟ البته آدم ای میمون شیدای آدم ای میمونک میمون کشیدای البته ای میمون شیده تو بکنم ای چی بشینه بکن اینه باشم یوشم موندم دیگه صبح شم دو باش کسولی میوه شرطولو مخشوش دکن بابا جان آدم از خاک پیدا شد یا از میمون؟ توبه آدم از خاک شدگه بچه از خاک چخه؟ آخه بیبی هم میگوید که از میمون پیدا شده است. بیبی؟ بیبی هم میگوید بهر جایی که باشی جانی من خسموش گلی باقی بهاری من خسموش تو بچم مولودی خدمه میدادم مولودی بیبیت کار ندارم نی بوشن توجیکو وطن تی قوای بدن جان تن هم وطن قطیت میخوام بدن تا آخر پاتریوتم تجه که میفخرم بوته خطای خوین کارم نواد نکه مشکنم پوته گری نکه فوکس موده مشکل که شوی مامم خطی میزنم در مردت ما توجیک یعنی پاجیزی توجدور پацанои красавчики ба номус бананг ор мор меке накрутит вертит неке ай дури